Assalamu alaikum, dear students. It is me, Mr. Maruf Ahmed, teacher BHS Sticker. Today's lesson is last leaf. This lesson is for class 9th, and I am going to cover this whole lesson. I will give you a detailed summary of this last leaf. It is written by O.H. Henry. Dear students, जॉन्सी और सू जो है दो सहेलियाँ होती हैं, बहुत गहरी सहेलियाँ होती हैं। तो दोनों बड़ी आर्टिस्ट होती हैं और एक फ्लैट पे कमरा लिया होता है उन्होंने। तो वहाँ पे जॉन्सी जो है उसको नमूनिया हो जाता है, वो नमूनिया की मरीज़ होती है और सू उसको की खिदमत करती है, कभी सूप लाती है कभी कुछ। तो वो कुछ नहीं खाती पीती है, बोलती है मुझे भूख ही नहीं है। तो उसने अपनी ज़िंदगी की उम्मीद जो है वो ख़त्म की हुई होती है कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो वो जाती है सो, उसके बगैर वो ज़िंदा रहने का तसव्वुर ही नहीं करती है कि जॉन्सी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, आप इस तरीके से बातें मत करो कि मैं नहीं बचूंगी, आप देर तक जियोगी, तुम मेरी सहेली हो। इस तरीके से उसको बोलती है। इतने में सू जाती है, डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर उसको चेकअप करता है। डॉक्टर उसको पूछता है सू को कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये इसके जहन में क्या कुछ भूत सवार है, इसकी क्या सोच है। तो कमरा जो है उसका जो फ्लैट है वो एक बारी होती है, विंडो के सामने एक दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर 24 घंटे वो देखती रहती है, उसकी नज़र पड़ी होती है। और एक क्रीपर प्लांट होता है, उस पर देखती रहती है। डॉक्टर ने बोला इसकी सोच बदलो, इसके जहन में पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी दवाई से भी ये ठीक नहीं हो सकती है, तो पता नहीं इसकी कोई गहरी सोच पड़ी हुई है। तो उसने उसकी ये सोच थी कि वो क्रीपर प्लांट के पत्ते थे, कोई जो ये क्रीपर प्लांट के जो पत्ते थे वहाँ, तो 6 पत्ते उसने देखा प्लांट पे लगे हुए हैं। तो उसने सहेली सू को बताया कि जब ये लास्ट ये 6 पत्ते सब गिर जाएंगे उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, लास्ट पत्ता जो गिरेगा उस दिन मैं भी, मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने वो सू उसको बार बार समझाती है, और पगली पत्ते और आपका और पत्ते से क्या ताल्लुक है, आपकी ज़िंदगी का पत्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। नवंबर का महीना है, आठमन का महीना है, आठमन सीज़न चल रहा है, इसमें पत्ते तो गिरते रहते हैं, इससे आपका की ज़िंदगी से के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन उसके जहन में ये एक भूत सवार हुआ था कि नहीं, ये लास्ट पत्ता जिस दिन गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो उसको वो बार बार समझाती है। उसी फ्लैट के नीचे एक बहुत बड़ा मुसव्वर था, वो आर्टिस्ट था, बेयरमैन जिसका नाम था। वो सू जो है क्या करती है कि उसको 1 2 3 4 ऐसे मतलब कुछ गिनती गिनती है, और उसकी तवज्जो को हटाने के लिए वो ओल्ड मैन की कोई तस्वीर बनाती है, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट थी, कि इसकी जो सोच है उस विंडो से इसकी नज़र इधर हटे और मतलब उसको थोड़ी सोच बदले। लेकिन उसकी नज़र कांस्टेंट जो है उसी क्रीपर प्लांट के ऊपर पड़ी रहती थी, और बस ये उसने सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी। बहरहाल जब उसने देखा सू ने कि इसकी सोच नहीं बदली जा रही है, तो मैं उसने बोला कि मैं कुछ जा रही हूँ, बेयरमैन है वहाँ नीचे, उसके पास मैं जा रही हूँ नीचे वाले फ्लैट में, उससे कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस लेनी है। तो वो भी आर्टिस्ट है, तो उसको वो चुपके से बताती है कि आप लास्ट पत्ता तो गिरेगा ये क्रीपर प्लांट का, तो आप मेहरबानी करके ऊपर चलो, और जैसे पत्ता क्रीपर का है ऐसा ही एक नया पत्ता उस दीवार पर बना के दो, ताकि मैं अपनी सहेली की जो है जान बचा सकूं, उसकी सोच को भी बदल सकूं। तो रात को वो सर्दी का मौसम था, बहरहाल बेयरमैन भी निमोनिया का शिकार था। तो जब वो ऊपर आता है तो वो रातों रात बेहतरीन हूबहू क्रीपर प्लांट का वो पत्ता जो है वो बनाता है। जब पत्ता वो रात को पर्दे नीचे कर देती है, तो सुबह जब
ہوتی ہے تو وہ بیرمین بنا کے پتا چلا جاتا ہے دیوار کے اوپر، تو اسی پلانٹ جیسے کریپر پلانٹ ہوتا ہے ویسے ہی سیم اسی کی شکل بناتا ہے، تو وہ اپنے نیچے کمرے میں چلا جاتا ہے بیرمین، تو صبح وہ ڈرتے ڈرتے باری کھولتی ہے، باری سے پردے ہٹاتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ تم بول رہی تھی کل کے لاسٹ پتا ہے یہ گرے گا تو میں بھی مر جاؤں گی، پتا تو نہیں گرا، آپ دیکھو دیوار، پتا اصل میں گر گیا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا 2-3 دن تک وہ اس پتے کو دیکھتی رہی جو اصل میں اصل پتے کی طرح سے بنایا تھا بیرمین نے، تو اس کی بس سوچ جو ہے پھر اس کی بدل جاتی ہے، وہ اب زندگی کی امید جو ہے اس کے اندر ایک نئی کرن آتی ہے کہ اب پتا گرا نہیں ہے تو میں بھی بچ جاؤں گی، تو اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر کے پاس وہ جاتی ہے سو، تو ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب اس کے چانسز بچنے کے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ اب بچ جائے گی، تو اس طریقے سے پھر یہ اس کی سو جو سہیلیاں سب کچھ اس کو بتا دیتی ہے کہ اصل پتا تو گر گیا ہے لیکن یہ نقلی پتا بیرمین سے میں نے بنوایا تھا دیوار پہ تاکہ تم آپ کی سوچ جو ہے اس کو بدلا جائے، تو بھی اس کا وہ سو جو جان سی جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، تو اسی طریقے سے اب وہ زندگی کی اس کے اندر نئی ایک امید آ جاتی ہے، تو اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھے، امید نہ چھوڑے، کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ لا تقنطوا، یہ حدیث ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی جو رحمت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، تو امید پہ دنیا جی رہی ہے، اس لیسن سے بچوں میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، زندگی کے جو کشمکش ہے، کبھی بیماری آتی ہے کبھی بیماری جاتی ہے، تو انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اسی کے ساتھ جو ہے آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کی ٹرانسلیشن پیراگراف بائی پیراگراف پڑھیں گے، تو میں امید کرتا ہوں پوری آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔